Mayam, good morning. Ngasi su ariba hanagi wari ma puduno lae. Aduduna mitai apangba. Akoigi apangba haigadra maron khangdaba. Mayang maron se khangdaba. Ing su jam ing he ngasi dibo. Angang hina kaim mai purisitani liluai ga jade. Maje sum chatpada heno pambi ma phajana heno se pana leramaba da ma ang de heng la chage de ai na mana ka khalaba heno pambi siga ka ringe sarak siga mapu se tholaba pangan mapu se tholaga salar put kar put re gase utse aina hai basiga ma is kau hai mane amuk kare ka na heu hai mane kari ni madi morondo khangda mina kar hai do kau hai ne na kari ando edi kana ma kano kari nge sarak siga mu kum ge ai dana amo hina kari si jingwai ma pu sina sauna kar putre salar mari phalai lu mu aske lamore hai basiga ne is atai su lam heu hai mane ma lam na kan ma hegi he nge sarak se ma pu sina sauna aske to mari phalai lu mu aske lathi dia mari phalai lu mu na lathi na tawra bat kandare kumdare ma onda badu mana kumdare kai no ni nu pa ne ngona kara heu hai ra mana ngona chaina tawra isi waina kumdare aduni apang bahai se apang baga late da maron khangda bai se maron punamak su khara khang tai loina khangdra su ko maron khangda bagi wari ni sina mayam bye bye